kratka informacija, putopis Vrsar objavljen je dana 9.7.2023. godine u nedjelju. U roku od 48 sati biti će unesen prijevod na engleski. Tako možete pokazivati sadržaj svim zainteresiranim turistima, prijateljima, rodbini. Prijevod se pali i gasi tipkom na opciju odmah ispod videa. Opcija se zove Subtitles ili nekom piše Captions. A sad uživajte u ljepotama Vrsara. Dobar dan, moje ime je Branimir Kamber. Imam jedan veliki blagoslov života. Kamerom sam zabilježio putopise na mnogim hrvatskim otocima. Preko 500 000 ljudi je upoznato sa serijalom Hrvatske ljepote i jako me puno ljudi pitalo zašto nema Istre. Pa prvo, Istra je daleko veća od otoka, približiti Istru to je veliki izazov. Istra je najveći hrvatski poluotok, koljevka turizma, toliko tema za obraditi. I onda se jedan dan pojavio upit od Karla, mladić koji je diplomirao građevinu u Zagrebu i veliki je lokal patriot, rođen naravno u Istri. Spojio me sa Klarom, direktoricom turističke zajednice, i pozvali su me u grad Vrsar. Zamolio sam da mi pričaju, da me nauče o mjestu, približe ljude, običaje. Poznati stihovi pjesme kažu: samo anđeli znaju kako je u raju, samo anđeli, a i svi, što su jednom bar Istru vidjeli. Velika izjava. Pjesnik tvrdi da je Istra raj na zemlji. Pa ajmo otkriti, ima li tu istine ili je to samo pjesnička figura. Moja prva stanica je... Vrsar je grad koji se nalazi točno na sredini zapadne obale Istre. Jednako je udaljen od samoga juga Istarskog poluotoka kao i od sjevera. 50 km južno imate do grada Pule, sjeverno isto toliko do Umaga. Vrsar se nalazi u neposrednoj blizini točno između perjanica turizma, Poreča i Rovinja. Savršena lokacija. Stigao sam autom iz Zagreba. Kretanje po Istri nije ni približno zahtjevno kao na otocima. Na otocima ovisite o trajektu. Istra je naravno cijela dostupna autom, dapače, ceste i infrastruktura Istre su na zavidnom nivou. U visokoj sezoni, 7. i 8. mjesec, priljev turista je golem, pripremite se na gužve, preporuka je putujte rano ujutro u zoru ili kasnije navečer pred mrak. Ulaskom u Vrsar primijetit ćete zvonik. Stari grad nalazi se na brežuljku, okomitim stepenicama spuštate se prema moru na rivu. Postoje dvije inačice porijekla imena. Ursar. Ur je značio izvor pitke vode gdje su stajali pomorci na proputovanju sjevernim Jadranom. U to vrijeme ovladati pitkom vodom i izvorima bila je velika stvar. Također na talijanskom jeziku orso znači medvjed, a na grbu grada imate dva medvjeda koja jedu plodove sa stabla. Jezici su živi, stalno se mijenjaju i prilagođavaju. Malo sam se poigrao, ne zamjerite na slobodnim greškama, tako da mogući Ursar ili Orsor danas je postao Vrsar Orsera. Pa ajmo krenuti od samih početaka. Dobar vam dan. Tamo sam napisao poruku. Nema problema. I onda se došao do tu i onda vas vidim tamo jednu figuru koja mi liči na putopiscu. Di mi idemo? Montraker. Dobro, što to znači Montraker? Montraker je Monte delle Arche. Arka je latinski, odnosno rano talijanski, kasno latinski, sanduk tipa sarkofag. I onda tamo gdje su vidjeli da su se vadili kameni blokovi za sarkofage, nazvali su Monte delle Arche. Radim u Puli na sveučilištu, studij arheologije, i radimo tu u Vrsaru već jedno 10 godina na raznim projektima na nekoliko lokaliteta u okolici. Profesor i arheolog Robert Matijašić naučio me, vrsarski kamen omogućio je dugoročni razvoj ovoga kraja. Kamen je bio, pa i danas je vrlo važan gospodarski resurs.
U početku Rimljani, kasnije kroz političke promjene vlasti i imena Mlečani, Italijani, ovdje su imali kamenolom koji se nalazi na brežuljku zvanom Montraker. Sad, pitanje koje će vjerojatno svako živ pitati, kako je to u rimsko doba rezano? Kamen su rezali vrlo slično načinu na koji se rezao kamen u kamenolomima do 19. stoljeća. Dok nisu počele mašine, jasno, motorne, odnosno električne, odnosno hidrauličke. Zanima me koji je alat, što je to tako veliko i snažno? Kameni blokovi su se vadili tako što se oslobodio jedan kvadrat, uklesale su se rupe, klinovi u koji se stavljaju drveni klinovi, po njima se, ili željezni, pa se po njima udaralo, a drvene klinove se zalijevalo vodom, pa je onda kamen u jednom trenutku jednostavno se odvojio. Ovdje se više ne rade grubi radovi. Montraker je postao prekrasan vidikovac i mjesto gdje se skupljaju umjetnici iz čitavog svijeta te rade skulpture od vrsarskog kamena. Tamo gdje je plaža je bilo vanjsko pristanište za brodove koji su još do 20. stoljeća ukrcavali kamen i vozili najviše u Veneciju i u druge gradove. Jel moglo biti kamen od 5 tona recimo? Moglo je biti i od 10 tona i više. Imali su tehnologiju dizalica. Kolotura, tako je. Bez problema ne, ali postojali je. Gospodin Robert poslao nas je 2 kilometra u unutrašnjost prema kolegici Katarini. Ona je pokazala još jedan bitan dokaz kontinuiranog života i višestoljetne kulture Vrsara kao i Istre. Došli smo na brežuljak koji se nalazi jedno 2 km od mora, na kojemu se nalazi jedna rimska vila. Rimska vila koja je nastala zapravo na jednoj prapovijesnoj gradini, tako da je prvo naseljavanje već u prapovijesti imamo ovdje. Ovo što vidimo sad što je najbolje ostalo sačuvano je rimska cisterna, koja je bila dio rimske vile, odnosno nalazila se u dvorištu i sa krovova koje su, znači zgrade bile sve oko cisterne, se slijevala kišnica zapravo u samu cisternu. Znamo da je tu sigurno živio neki bogati Rimljanin zato što imamo luksuzne predmete pronađene, odnosno ostatke mozaika, fresaka, krasnih, neki su zapravo elementi jedinstveni u Istri, tako da smo paralele našli samo u Italiji zapravo. Ovo je bilo zanimljivo. Sad mi je slika puno jasnija i slaže mozaik mišljenja o Vrsaru. No ono što me oduševilo je neopisiva srdačnost i lakoća komuniciranja sa ljudima. A pazite, ovo su sve visoko školovani ljudi. Ajmo mi u bližu povijest. Interesantno, Vrsar nikad nije bio mjesto dominantno pomoraca. Više su se bavili kamenom, poljoprivredom, naravno i ribolovom. Recimo laički težaci. Gospodin Roberto Paris mi je u 1 minutu objasnio sve što moram znati o moru i sjetio se nekih prijašnjih dana koliko je teško bilo loviti ribu. Nije to lak život, jel? Da ti hoćeš odraditi to, moraš voliti more. Moraš imati u krvi more, ako ne da ćeš ti ići da li zarade ili ovo, nema šanse. To je toliko zahtjevno. Nije da je sad teško kao prije. Mi smo počeli, moj otac počeo sa brodom 6 metri. I onda 9, 10, 11, 13, smo prvi brod drveni 13, pa 19 i onda smo na ovo došli. I sa onim malim brodima, to su bili brodi stari, sve, to je bio u vodi, mi smo bili po terenu, neku su mreže bacali za ribe, za listove, za jastoge i to. I ja kad kažem njima sada da vi morate, kako sam ja počeo raditi na onim brodima, vi ne biste dan bili na moru. Sve ima nešto smisla, svaki kabel, svaka žica i ovo izgleda zapravo jedan kreativni nered. Inače, Roberto je svoj brod doveo iz New Orleansa, gradu u Americi. Po povratku natrag na moru je proveo u komadu preko mjesec dana. Više od 5000 milja morskim putem, putna brzina je bila oko 16 km na sat. Dao sam si zadatak. Jedno jutro, u ranu zoru, spustit ću se na rivu. Probudit će me sirena broda Paris. To će biti znak da je naporna noć naših ribara završila i da je svježa divlja riba iz Jadrana stigla u Vrsar. Kao što sam rekao u samom početku,
Klara i Karlo su se potrudili da sam uvijek u odličnom društvu. Dosta daleke povijesti, ajmo mi u djetinjstvo. Skupili smo šarenu ekipicu i prošetali centrom. Bilo je podne, 500 stupnjeva, ljudi se skrili od vrućine, no to nas nije spriječilo. Karlo je još pozvao i prijatelja Duju. Pazite ovo, Duje, samo ime kaže, vezan je korijenima uz Split. Did mu je došao ovdje trbuhom za kruhom. Senković Nikica, Brač, doseljen ovdje 60. 70. s vaporom. Zbog gladi ili zbog posla? Zbog gladi, trbuh za kruhom. I onda se tu sa nonom, Vodnjanu i Šnjan, tu su se malo zavolili, spanđali. Duje je zagriženi Istrijan, ponosan na svoj rodni kraj. Pomiješajte to sa južnjačkim temperamentom, to vam je ona generacija koju ste morali vezati svim silama da ne bježe odmah vani iz kuće. Znači, jedan gol, drugi gol i evo tu smo bili nekako, evo, ucrtali, treći gol i četvrti gol. Dobro, i pop nas je redovito tira, to je normalno. 2 na 2, jel? 4 gola, 4 od 1 i onda je to bio ono show. A okolo su stajali i čekali rezerve, tako, gol van. Koliko dobro. I ovi koji su stajali gore i čekali, onda su ti vidiš, još ima i ucrtan od mog starega, ne znam da li ste vi to, ove mlin, onda se igra mlin, karte, ne znam, sva su karte, Forbići, kamen, škare i tako se igrali, onda se to upadalo, izlazilo. Za ovaj konkretno dio, crkvica Svetog Antuna Padovanskog, nije u sakralnoj funkciji, ali to što sam ti pričao neki dan, galerija lokalnog akademskog slikara. Odmah evo dolazimo do Giacomo Casanove. On je što bio? Svećenik, glazbenik, vojnik, špijun, diplomat, pisac. Čak i ima sličnosti, što je najbolje od svega. Da. Pa je tako da je? Malo profil ovaj, znači. Jest identičan. Casanova je svirao izvrsno violinu, bio je čak profesionalni violinista u orkestru u Veneciji i bio je vješt ne samo na peru, nego je i violinista bio. A on je bježao iz zatvora Pjombi čuvenog, gdje ćeš se sad dalje smjestiti. I sad on otprilike dolazi tu. I tu su živjele mlinarice i žito je bilo na gornjim katovima. On je bio višan i poeziji i slatkorječiv i bez gitare bi ih zbario, sredio i on je, vjerovatno su ga one pripustile i oni su se valjali poslije u tom žitu. Ljudi vole intrige i Vrsar ima jednu. Ovdje je dio svog života proveo najveći zavodnik ikad. U Vrsaru se danas održavaju večeri Casanove, kostimirani glumci prolaze kroz grad i pričaju njegovu priču. Kada je sljedeći termin, pratite na stranicama turističke zajednice Vrsar. Hvala gospodinu Saši što nam je približio priču Casanove. Inače, Saša je gitarist koji već 20 godina obogaćuje Vrsar tonovima svoje gitare. Je došao tu kao nekakav vojni časnik u službi vojske, a mu se toliko sviđalo pa je došao u 2 navrata. Vrsar zbog utjecaja crkve, odnosno kasnije sve preko pape, nikad nije bio uvijek je bio pošteđen svih ratova, svih mletačkih osvajanja. Vi ste Švicarska bili prije Švicarska? Da, točno. Ovo je glavni trg Vrsara, trg de Grassi, odnosno mi ga zovemo u Vrsaru Piazza ili Piazza de Grassi, to je talijanski naziv za trg. Laganom šetnicom kroz karakteristične šarene mediteranske ulice shvatio sam da je Vrsar grad vidikovaca. Imate stalno prekrasan pogled na Vrsarski arhipelag, koji uz Brijune spada pod najrazvedeniji dio Istarske obale. Puno skrivenih mjesta gdje možete pronaći svoj mir i sve to u neposrednoj blizini obale. Neki maleni otoci su udaljeni svega 100-tinjak metara. Pogled je predivan.
Ovo samo ovi šerifi lokalni znaju ova mjesta. Kogod ima volje, zna. Niške lipa plažica. Greti legenda da je kao taj stari kapetan poša navigava i iša ča i pustija svoju ženu tu, baš na tom istu i ona ga je čekala, lajka na istom mistu, da ga je ispratila, nadi da će doći. I onda je jedno jutro samo došla, skočila dole i po tome ti ostalo kao to ime Femina Morte, to jest mrtva žena. Dok gledate još jednom Dujin skok sa 13 metara, samo jedan detalj da vam otkrijem. Duje je otac, suprug, stomatolog. Sva sreća da nema dovoljno odgovornosti u životu, pa može skakati piruete sa 13 metara visoke stijene, šalim se malo i jako cijenim ljude koji vole život i žive punim plućima. Karlo mi je tada otkrio jedan dio Vrsara kojem se nisam nadao. Na južnoj strani grada nalazi se Limski kanal. Tu more ulazi 11 km unutar kopna, što daje posebnu, modru, predivnu boju. Na obroncima kanala nalaze se visoke litice. Kanal je okružen park šumom Kontija. Tamo nas je dočekala Teja i objasnila nam kako se kreće po tom kraju. I bit ću vam iskren, mislio sam se, ok, šuma, dobro, lijepo, ali... Imate preko 30 km savršeno uređenih biciklističkih staza. Fenomenalne restorane, izuzetno uljudno osoblje. More je kristalno čisto, nije gužva ni prenatrpano brodovima. Nema kuća, građevinskih parcela, pazite, nalazite se par minuta od Vrsara i zračnom linijom blizu ste Rovinja. Prošli smo čitavu šumu, jedan komad plastike nisam pronašao. Imate vidikovce, restorane, kafić u kamenu, možete uzeti brod pa natrag u grad. Ovdje se ljudska ruka uplela u najsavršenijem obliku. Sve je u skladu, tko voli aktivan odmor, rekreaciju i pobjeći od gužve, neće izlaziti iz ove šume. Ovdje režirate svoju priču. I na kraju, nešto što me izulo iz cipela, ovom se nisam nadao ni na kraj pameti. Dobar dan, Mole, čovječ. Kako smo? Jedan jedini Mole. Gdje ste dječaci? Štovanje. Radimir. Irfan, drago mi je. Ko brod? Da nije kamere, ja bih pitao nešto. Koliko ste turistkinja ovako provozali, to me zanima. Jel ovo supruga ne smije gledati? Sreća pa nije baš zainteresirana. Aha, dobro je.
Kaže poslovica da svaki dan počinje s pogledom. Ugledati more s vidikovca je neprocjenjiv osjećaj i blagoslov. Jesi zadovoljan sa ulovom Prvoliga? Gotovi smo za ovaj mjesec. Ali samo mi jednu stvar, molim te, kako samo srdela, zašto se neka druga ne vada? Oni su u jatu i mi glubimo mjesečinu, mjesečina ti radi plankton se hrani i onda cijeli krug imaš dalje okolo što nama smeta, ali... Hvala ti puno. Sve najbolje. Vidimo se, čao. What's your name? Francis. Francis, yes, nice. Francis from Philippines. Are you living in Croatia? Yes. Enjoy Croatia. Thank you. Have a nice day. Evo ribici. Show fish, show Melene. Iako smo u restoranima pronašli odlične domaće specijalitete, no može li bolje od divlje srdele na gradele? To jutro ulovljena. Hvala Marinu što nas je primio u konobu svoga dida i tate. Moraš mi predstaviti glavnog gospodina. Ovo je glavni odgovorni za druženje, jel? To mi je djeda, da. To ti je ovaj tu. To je ovaj tu. To je pradjed. Aha. Ne, to je u Marasima slikano gore u selu. Vi ste tu, jel? Da. Pradjeda i prababa? Da. Ovo su djeda i ovo su sve sestre i jedan brat. Sjeli smo ispod vinove loze i zafrkavali jedan drugoga ko je bolji kuhar. Ja se toplo nadam da Marin nikom u Istri neće reći da su moje srdele zagorile, a da smo jeli njegove. Hvala ti, Marine. Ono što najviše veseli, ako se malo potrudite i raspitate, zbilja ćete lako doći do svježe ulovljene hrane. Pitajte domaće, neka vam kažu od koje vrste ribe je doba i uživajte. Bog, GPS kaže da sam ja ispred. Moj zadnji džir po Vrsaru je započeo u jednom specifičnom parku. Park skulptura Dušan Đamonja. Ko je bio Dušan Đamonja? Gospodin Đamonja je bio jedna dosljedna osoba koja je volila proces, volila je istraživati nove pristupe u umjetnosti i nada se je bila radišna osoba. Je li on rođen tu? Ne, on je rođen u Strumici u Makedoniji. Zanimljivo. Zašto ovdje park? Zato što u ono vrijeme u Jugoslaviji umjetnici su mogli birati svoje atelje, mogli su birati svoja mjesta gdje će stvarati. I tako je on došao oko 60-ih, 70-ih ovdje. Ovdje je bila jedna stara štancija, znači zapušteni prostor i tu je odlučio ostvariti svoj atelje i polako godinama je odlučio ostvariti tu svoju viziju parka. O Dušanu Đamonji nisam ništa znao, umjetnost ovog tipa i ne razumijem previše, ali čovjek uči dok je živ. No činjenica da je gospodin Dušan postigao karijeru iz minimalnih uvjeta, tu se mora skinit kapa. A iza svega toga je naravno stajala podrška i ljubav. Ono što je najljepše od svega, tu mu još uvijek živi supruga. Možete ju sresti, a nju neće smetati, dapače, veseli ju da park i dalje živi. Ona je isto umjetnica, jel? Ne, ona je učiteljica. Lijepo. Da, ona je učiteljica, udali su se odmah nakon fakulteta i sjećam se da su pričali da nisu tada imali niti, on nije imao niti za to vjenčanje, znači novaca, nego je ona imala svojih 400 dinara, koliko već, to je dobila od svoje obitelji i tako su započeli zapravo. Prostor je preuredan, simetričan, izuzetno smirujući. Grad vam je odmah tu, jedno predivno mjesto za prošetati. Kasno popodne dolazio nam je zlatni sat. Sunce nas je počastilo predivnim bojama
Klara, Karlo i ja smo prošetali vidikovcima Vrsara. Popeli smo se na zvonik i od gore nam je sve bilo jasno zašto je svjetski poznati zavodnik izabrao Vrsar kao mjesto gdje se vraćao. Može biti da su stotine žena bile zaljubljene u njega, a možda je zapravo on bio zaljubljen u Vrsar. To nikad nećemo saznati. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Ja sam sad donesa tu kod Žminj Magarca, moram se vratiti u 10 sati imam, mi se razbila kosa, jedan mi mora nešto pokositi, to mu moram pokazati. Za kraj, ostavio sam temu s kojom se vraćamo na početak. Ne tako davno, sam gospodin Roberto Paris se sjeća, ove krajeve su podigli težaci, uporni ljudi, ribari, poljoprivrednici i pametno gradili budućnost. Danas su njihova djeca visoko školovani ljudi, ali čini mi se da Istrijani nisu izgubili svoju susretljivost. Bez sinergije sa prirodom nema ni Istre, ni nas. To dobro zna Andreja i to promovira. Inače nećete često u Hrvatskoj upoznati muškarca s imenom Andreja, eto još jedna specifičnost. S Andrejom sam se dogovarao u više navrata, no ni mu magarac bio u Žminu, onda je moral pokositi travu, kad je napravio bale sjena crkla mu je bila freza. Ali simpatičnost tog čovjeka preko telefona je bila nemjerljiva i bila ga je čast upoznati i užitak slušati. Andreja uzgaja istarske tovare i jaše konja po Istri. Specifično je putovat s biciklom ili na noge, ili recimo s konjom ili s magarcom, to je neka druga dimenzija. S konjom sam putovao uglavnom te trekinge tu po Istri i nešto po Patagoniji. Nisu bile to neke velike udaljenosti, to je jedno putovanje koje ti si u sinergiji sa životinjom, to je gaja. Inače u 8. mjesecu ima za se upuliti. Ne, ona samo ti si slampak te liže malo, ali malo moraš je dati ne previše, da. Predobro. Ti staviš konju ruku tu i ti hodaš s konjom. Ako je tebi ruka ravna, mirna, ti i konj imate isti korak i ti možeš duge distance jahati. Jel ja tebe mogu pitat zašto Vrsar? Svi se mi rodimo tamo di nekako život moramo planirati, ići pojesti jedan sladoled, ići na jedno putovanje, napraviti jednu kuću, kupiti auto. Ali zaboravljamo da prije svega život je planirao nas. U životu, ako čovjek doživi osmijeh u srcu i mir u duši, najbogatiji čovjek na svijetu. Znaš kako izgleda? Da mu staviš one kotačiće dole i to je to, jel? Ko ona igračka za djecu, vidi ga što je. Ajmo kao i uvijek biti iskreni. Jeste očekivali ovo od Vrsara kad ste počeli gledati ovaj putopis? Znam, niti ja. I nije Vrsar ludo mjesto za zabave, niti mjesto koje će puniti novinske stupce i portale. Kako je to dobro. Sebično ću čuvati ovo mjesto za sebe i vi koji ste pogledali ovaj rad, razumijemo se, vidimo se u Vrsaru. Čovjek nekad mora zakopati dublje, samo malo dublje. Par koraka ili lijepih riječi te dijeli. Probudit se sa zorom i pusti da ti magarac uprlja košulju. I onda kreće bajka. Vrsar, savršena pozicija na istarskoj obali. Ljudi, mislim, pogledajte sve ove sugovornike. Pazite, pola njih mene prvi put u životu vidim, možda i zadnji, tako se odnose prema svima, jednostavno vole život. Kad sam završavao snimanje, palo je sunce, ljudi su došli s plaža, grad je krcat. Ali mom otkrivanju došao je kraj. Vrijeme je za odlazak. Dragi ljudi koji gledate ovaj putopis, što ste vi planirali ovo ljeto? Ja sam imao planove, neka veća mjesta, zvučnija. Samo ovdje sam naučio, a što ako je život već isplanirao svoje? Što ako je život već isplanirao nas?
Ljudi Vrsara, ne mogu vam dovoljno zahvaliti koliko mi je lijepo bilo. Cijenim život više nakon ovog putovanja. Hvala vam od srca.